Karibu mpenzi mtazamaji, na kwenye kipindi chetu cha leo tunaenda kuangalia jinsi gani ya kuweka background ya maneno, tunasema text watermark kwenye Word document. Tunaenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaweka maneno, background ya maneno kwenye Word document, sawa? Kwa hiyo hatua ya kwanza tutafungua Microsoft Word. Huu ndio muonekano wake unapofungua. Kwa hiyo jambo la kwanza tutakalolifanya, tunaenda kuifanyia setting document yetu ili kusudi muonekano wake kidogo uvutie. Tunaenda kuongeza huko kwenye ruler ili kusudi hata kama unapokuwa unaandika maneno basi usiache nafasi kubwa sana huko kwenye header ama kwenye footer ama huko pembeni, sawa? Kwa hiyo kumbuka hapa tupo home, kwa hiyo tunaenda hapa kwenye page layout, sawa? Tunabonyeza hapa kwenye page layout. Kishabonyeza page layout, kwa kuwa tunataka tuweke background ya maneno kwenye Word document, tunaenda hapa kwenye kipengele cha page background, sawa? Hem, nikizoom uone hapo kwenye page background. Hicho ndio kipengele ambacho tunaenda. Kwa hapo kwenye page background kuna sehemu tatu. Kuna watermark, kuna page color na page border, sawa? Sasa kwa kuwa tunataka kwanza tuisete muonekano, turekebishe muonekano wa document yetu, tutabonyeza hapa kwenye page borders, alafu tutachagua kwa hiyo tutaenda kwenye box. Unaweza ukachagua mistari ambayo unataka iwepo, unaweza kuchukua huo. Kwa unaona tumeweka borders kwenye document yetu. Sasa baada ya hapo tutaongeza ukubwa kwenye ruler hapa, utashika utaongeza ukubwa huku pembeni, na lengo la kuweka hivi ni kuifanya kazi yako ionekane ya professional zaidi, to make your document more professional. Kwa sababu hata kama unaandaa ripoti haipendezi unatengeneza ripoti afu kaenda kuprint huku juu imeacha nafasi, huku pembeni nafasi kubwa, haina mpangilio mzuri na kuwa haivutii. Kwa hiyo huku pia tutapandisha mpaka hapo. Kwa hiyo walau hii ni standard. Kwa uzoefu nilionao kwamba ukiseti hivi hata kama una print kazi yako inaonekana superb kabisa, sawa? Kwa hiyo tukishakuwa tumemaliza kuseti, kama unataka kuondoa borders, hii mistari ya pembeni, unaweza kaja ukaklik kwenye none ukaiondoa na bado setting yako ikaendelea kuwa vile vile, unaona? Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa kwamba huku una print, unapokuwa una type unaacha nafasi kidogo, hata kama una print document, hata kama unapokuwa una spin unakuta bado maandishi yako yanaweza kasomeka vizuri, sawa? Lakini kama labda unataka upunguze huku kwenye header, unaweza kubonyeza hapo ukapunguza huku. Hii ni footer huku bottom, au unaweza hivyo. Hii tutaiongelea siku nyingine ili nisiwachanganye, kwa cancel hapo. Sasa tumeshamaliza kuseti Word document yetu. Kwa hiyo hatua itakayofuata sasa ni kuangalia jinsi gani ya kuweka background ya maneno kwenye Word document yetu, sawa? Kwa hiyo naenda hapa kwenye page layout, usipasahau mtazamaji, kwenye page layout hapo una click, tunakuja hapa kwenye page background, sawa? Kwenye page background hapo. Kwa hiyo tunabonyeza kwenye watermark, sawa? Ikishafunguka inatupa mifano, sawa? Sasa tunataka tuandike maneno, kwa hiyo kuna format unachagua. Kwa mfano kama unataka format ambayo utakuwa unaandika maneno yanapanda hivi au yanaenda horizontal hivyo, sawa? Kwa hiyo labda tuseme tunataka tuchukue ya vertical, sawa? Labda tuseme tunataka tuchukue hiyo, tumeselect, sawa? Kwa hiyo unaona hapa mfano neno letu tutakaloliandika litakuwa linaonekana kwa staili hii. Sasa hii ni sample tu kwamba ni confidential. Sasa sisi tunataka tuweke maneno yetu. Kwa hiyo utaenda kwenye watermark, alafu tutabadilisha, tutabonyeza hapa kwenye custom watermark. Alafu tutaifuta hii neno. Hapo unaweza kuchagua lugha unayotaka uitumie, sawa? Lakini acha tu ibaki hiyo English. Kwa hiyo tutabonyeza hapa kwenye text, unaona?
Kwa tutabonyeza hapa kwenye text ili tuandike neno letu. Kwa hiyo hapa tuandike, kwa hiyo wewe utaandika neno lako ambalo unahitaji lionekane kwa nyuma, background yako, sawa? Kwa hiyo kwa mfano mimi naweza kaandika please subscribe, sawa? Alafu hapa nitachagua nataka muonekano wa hili neno langu liweje, sawa? Utachagua hapo. Kama unakumbuka kwamba wewe ni style yako ni ipi, unaweza kaandika hapa labda century school hivyo, na ukubwa unaweza kaacha automatic au ukachagua, sawa? Lakini tuache kwa hivyo. Rangi pia unaweza kachagua labda uweke rangi ya blue ama uweke nyeusi, sawa? Ama tunaweza kuchagua hapo, sawa? Tuna apply, sawa? Kwa hiyo ukiapply hapo inakuonesha kwamba itakuwa hivi. Kwa hiyo unaangalia kama muonekano wake au kuvutii, bado unaweza kaja ukafanyaje ukabadilisha, sawa? Kama rangi pia umeona labda rangi yake sijavutiwa nayo, bado unaweza kaja ufanyaje ubadilishe, sawa? Kwa hiyo acha tuseme tutatumia hivyo. Alafu labda rangi tuweke rangi ya blue, sawa? Hivyo. Kwa hiyo close. Kwa tayari unaona tumeshatengeneza nini? Text watermark kwenye Word document yetu. Kama maandishi unaona yamekuwa makubwa sana, bado unaweza kurudi kwenye watermark, uende hapa kwenye kufanya setting yako, upunguze, sawa? Labda unaweza kuweka 36 uangalie itakuwaje. Unaona inakuwa ndogo sasa kulingana na wewe unavyohitaji iwe. Na wapi sasa ni wakati gani tunaweza tumia dokumenti ya Word yenye text watermark? Labda wakati unaandaa ripoti hivyo, sawa? Labda sema umeandaa ni weekly report, kwa hiyo utaandika ripoti yako, ina maana kwa kila page. Sasa unaona kwa kila page ili neno utakuwa linatokea, ama unaweza kaiseti kwamba ikaonekana kwa page ya kwanza tu au page ya mwisho hivyo, sawa? Kwa unaona, kwa hiyo automatic kile utapokuwa ukiandika page ya kwanza ikijaa, ukienda page ya pili na text watermark yako itakuwa inapia hapo, sawa? Kwa unaweza kuweka vyovyote. Hebu tujaribu style nyingine, namna nyingine, labda tuseme tuweke horizontal, tuweke maneno yetu baada ya kupanda huko labda yawe yana direction ya horizontal. Kwa tutaenda kwenye watermark, kuja custom watermark, kwa hiyo tutachagua hapa kwenye layout, utajaza hapa. Kama tunataka tuende iwe ni horizontal, tutabonyeza hapo, tutaapply, sawa? Unaona na style yako au mfumo ya maneno uliokuwa umeandika inabadilika, sawa? Ila kwa uzoefu wangu na shauri sana ya vertical, sawa? Haya, kwa hiyo naamini kabisa mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tutakuwa tumeelewana namna gani ya kuweka watermark, text watermark kwenye Word document, sawa? Na hii tunaionyesha katika zile njia tu za nyepesi, ili kwa mtu ambaye anaanza isimpe tabu. Na hii ndio tunafanya specific for beginners, kwamba kwa yule mtu ambaye ndio mara yake ya kwanza anaanza, basi kusiwepo na mambo mengi sana. Kumbuka hatua ya kwanza, unafungua Microsoft Word yako. Ikishafunguka itakupeleka kwenye home. Unaweza ukafanya setting yako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maneno yako utapokuwa unafanya typing, basi yanakuwa kwenye muonekano mzuri, kwamba hauachi nafasi kubwa sana pembeni ama huku juu, sawa? Baada ya hapo unaenda kwenye page layout, unaenda kwenye watermark, unachagua namna unavyotaka maneno yako yaonekane. Utaenda hapo kwenye setting, utachagua lugha unayotaka, kama ni Kiswahili utachagua, sawa? Utachagua muonekano wa neno lako, sawa? Utachagua ukubwa
Umeona, utachagua rangi, sawa, alafu uta apply. Unaona, ni rahisi kabisa. Kama una jambo lolote ungependa kuuliza, tafadhali usisite ku comment hapo na sisi lishughulikia, na kama una maoni feel free. Asante, tukutane kipindi kijacho. Kama bado hujasubscribe, please subscribe ili usikose kipindi kinachofuata. Cheers.